को किए तो गुणी करी देइছিলা मो मा मने पड़ला मु सही विष्णु साहू केते बरा आपण मन को खुआइची सेते बेले मो संगे मागुनी थिला एबे सिना मागुनी नहीं हेले ता पुओ अछि ता ना मकरा अवश्य आउरी बहुत किछि बदली गलानी जेमती मो चाळ घरटा एबे छात घर हो जाइछि आउ मो धर्मपत्नी लक्ष्मी मो कोଳରେ एकोईर बळा विश्वकेश्वर को छाड़ी इहलीला त्याग करिसंती जे मते एबे फुल किळा दउची यारी कथा परा कहूथिले ए कहानी रो नायक टोकाटर फ्लैशबैक न सुनिले आपण रियल स्टोरी बुझिबे केमती टिके मन देई देखंतु पिले जण जण करी छिडा है कि तम ना कहिलो मो ना स्नेहासिस बेहरा हां तमरो विस्मय कुमार मो ना चंदन मो ना अति सीरियस वेरी गुड अच्छा अविनाश अरे हे या हो ना अरे नाटा कहून कहीं की अरे मैं कौन होछु नाटा कहून हसरे पिलाए हस आउरी हस जो कहंतिनी भाग्यर नो ग्यारंटी माल महु जीवन माटी बुझिले तो मो पोटा पूरा कस हेले कथा कहला बेले तार एही दोष बेले बेले ता गाडी जोठी लागि जाए आगु को गड़िवा भारी कष्ट किंतु मिट्टी गली फुटी गल्ला काइचो तुमरा हमर नाली पाइचो एबे तो पाली पड़ला अरे ये कहला तो स्कूल छुट्टी ही जेथिबो सती पे कहउथिले ना ए खाना को न खेला भाई खना कहलु मते भगवान कथा कहि पारनंती तमे तार पूजा करूछ आउ जो मनीष कथा कहबार थंगौजी तमे तार मजा बुडौछ खीर मागिले राबिडी देबी खना कहले कोबी देबी एही किंतु कथा कहूथिले आज्ञा मो पुओ सबु सहे हेले जदी किए केबे ताकू खना कहे ता मुंडे टीण बाजी जाए आउ सीए रागिला माने ता पाटीरु गाड़ी आउ हाथुरु माडो बंदूकरु गुली छुटला परी छुटे या भितरे मो पुओ बड़ ही गलानी पूरा 25 वर्षर झड्डा टोका बड़ बा संगे आउ गोटे गुण फुल फुटिला भली फुटी जाइछिला Welcome to the state level song competition powered by Evergreen Tea. Let's welcome our judges. Satyajit Pradhan, Shashwat Joshi, Harihar Das, Asima Panda. भगे भाई टाइम देखुन कौन की एते देरी कौन मैडम गोटे फॉर्म देलो साइन करिवो हम टोका गीत किए गाइबो तम ना ना तो कहि पारुनो गीत केमती गाइबो ओ मैडम केते कथा कहसो जे ना जानि कर काना ब्यागर प्रस्ताव पकाबो का ना डाले कोन माइकल साहू गीत गाइबो आउ Thank you. Next. तम ना कौन माइला रे हेलो मामा कौन गाली कोन तो नहीं सर कथा काना के से गीत गाबार पूर्वरु काना के तार मां के सुर करी मातृ वंदना करसी तो हो नाडा को सर ता नाडा पर खाता ती लिखाई जे डायरेक्ट गीत सुनुन ना आपण को गीत गाइबो अरे ये कथा कहि पानी गीत कोन गाइबो रे ओ हेलो केते कथा कहतो जे हां कथा रे नय गीत गाई करी सुनाबा म्यूजिक बजा बैंड बजे देबा पूरा म्यूजिक ओके 3 अबे तू इंस्पेक्टर राणा को कोन दिन कोड़ा बोली भाबिचो गोटे बड़ मछुला रे गोटे बड़ मसाली रे ए बस रे झियो को लाइन मारुचो सर मो बोरा पड़ी जीव मो किछि करनी मते छाडी दियो के बजेला मो बापा को कहीं मारचंती बापा को काहे के मारू चंती बाकी खल्ली मारी जाउती नहीं 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 माने ये जन्मरु से यात्ता बापा काई मारचंती ओ जन्म दस तो बापा को दस कल जानिचो बड़ापा तमर कौन हेई के जानी सेपटो दुकान रो आसी की गराक माने फेरी के जाउछंती तमे एपटे 3 दिन हला दुकान छाड़ी की झियो को पछरे दौड़ुचो सुन टिके ए बयस रे लाज लागुनी पाटी चुप करी आखि कोला रख रे बोका केउठी सुंदरी झियो देखिबू ताकू पचारी ता नंबर टीपी बोका
ବଡ଼ାପା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଚଳିବ ଚଳିବ କଣ ଭଗିଆ ବହି ଚଳିବ ଯା ତାକୁ ପଚାରିକିରି ତା ନମ୍ବରଟା ଟିପି ପକା ମା ତମ ନମ୍ବର କେତେ କି 46 10 ଟିକିଆ ତ ନମ୍ବର ଥାଏ ତମର ଏ 2 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଏ ମା ମୁଁ ଭାବିଲି ଧନ ତମେ ମୋ ଫିଗର ସାଇଜଟା ପଚାରୁଛ ଧନ ତମେ ଆମ ଘର ଟିକେ ଆସୁନ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଜିଠୁ ତୁ ଦେଖିବୁନି ମୁଁ ଦେଖିବି ଶୁଣ ଭଗିଆ କାହାକୁ ପଛରୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହିବୁନି ଭଗି ମିଳିଗଲା ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ମାଗୁଥିଲି ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥା ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଅଙ୍କଲ ତମର ମୁଁ ଝିଅ ବୟସରେ ହେବି ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବୟସରେ କଣ ଅଛି ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ରାତିରେ କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କାହା ଝିଅ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଣାଙ୍କ ଝିଅ ବଡ଼ାପା ମୋର ବରା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି আবে ଯୋଉ ବୟସରେ ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ମା ଖୋଜୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ବଡ଼ାପା ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୁ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ କେତେ ଖୋଜିଲେ ନ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ନ ହେଲେ କାଣା ମାଇକେଲ ଲାଗି ଆମର ଟୁକେଲଟେ ସେଟିଂ ହେଇ ପାରୁଛ ରହ ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ नो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ପାରୁନି ଯଦି ତ ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାହେଲେ ମାନେ ସେ ଖପା ବାଳଟା କାହିଁକି ଲଗେଇଲୁ କଥା କଣ କି ସାର୍ ବାପା ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦା କାଳେ ପୁଅ ଆଗକୁ ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବ ସେଇ କଥା ଭାବି କୋଉ ଝିଅ ରାଜି ହେବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆବେ ଥଳିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେ এইটা লগাইলে কোন সতরে চুটি উঠিব କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉଠିଲାନି ଆଉ ସେଇଠି ବସିକି ଉଠୁଥ ତମକୁ ଯଦି ଥାନାରୁ ନ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଜେଲରେ ବସିକି ଚକି ବସିଥାନ୍ତ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛୁ ତୁ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ ଏ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଚକରେ ପଡିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା କାଇଁ ବାହାନ ହେଲେ କଣ ଚଳିବନି ଶକ୍ତିମାନ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ହିମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ ସୁପରମ୍ୟାନ ହନୁମାନ ଏମିତିକି ସଲମାନ ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ କେହି ବି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଫେମସ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ ବରଂ ତୁ ମୋ ବଂଶର